ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾರಂ ರಂಗು ರುಚಿ ಆಚಿ ಕಾರಂ ಪುಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಪಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಇನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 50 ವರ್ಷ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Sir, you and CM going to Delhi today? Delhi, I may go. I have lot of work in Delhi because Parliament is coming. Session. I have to meet all the Parliament members. Winter session is. No, winter session, because they have to take forward some of our projects and our, we know, with God's grace, with Almighty, and the court has given us justice. But make that So I have to discuss on this Mekedat issue. Myself, my CM is discussing. We want to call all parties. any hurdle is sir? Any hurdle sir? ಮಾತಾಡಕಂತ ಕೇಳು. We sir, have to continue. go. We have to discuss. There is a Mekejoda issue. Maize issue is there. The central government is not supporting for the maize. 2,400 is the price fixed by them. MSP. The market price is only 1,500 to 1,800. So central government is not helping the farmers. So we have to go and request. So we have decided to call a meeting of all the owners of the factories. So then we have to request the Delhi to take over and give buy it. So we wanted to discuss on that. Sir, did you get any message from High Command? So if you want to ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗೇನಿದ್ರು CWC ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ DPR ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ DPR ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾರ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನೊಳೆದು ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ MP ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ವಿಚಾರ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Any hurdle in Mekedat issue, sir? Sir, any hurdle in Mekedat issue? Mekedat, what is there? There is no. It is the responsibility of the central government, CWC. Nothing in the court. Court has said that there is no powers for us. It is not our job. Sir, High Command when do you plan to go, sir? When do you plan to go to Delhi? Definitely, I'll go to Delhi. Because see, Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi. Nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. So we'll go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister. We'll go there. So the Vocaligas seem to be upset. I don't want any of community angle. I have my own angle. My community is Congress community. Congress is my community. They, of course, I may belong to one community. They may like me. That is different. My love is there to all sections of the society. It may be a backward class, it may be a scheduled class, it may be a minorities, everyone. Even Wakaligas are backward class people. So, Sir, you went to Mumbai for a personal program, sir. No, but it's been read in different ways by BJP and others. No, I don't want any BJP read it. I had a personal meeting with one of my friends who has been hospitalized, who was not well. I went to meet him. He had helped me. And some educationist, he was also.
myself and other one school also, Mr. Suresh also was with me. We went to meet him. We were there for an half 1 hour and I returned back midnight. Sir, large number of party workers want you to take charge as CM, sir. I don't want anything. People. I don't want anything. I'm not hurrying anything. My party will take it. గుమగుమల వంటలే వంటలే తెరకొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి.